53 all are open your Odia book page number 53 53 रे आज हम पढ़िबा औकार पाठ कोन पढ़िबा औकार पाठ आमे पूर्व क्लास रे औकार लगाई किपरि क ठारू ल पर्यंत लिखा जाए एवं पढ़ा जाए से विषय जानिथिले आज आमे सेही औकार मात्रा को लगाई किपरि शब्द तैयारी करा जाउची से विषय जानिबा एवं पढ़िबा देखो पिला माने पाठ 21 रे देखो औकार लगाई केते गुडी एठी शब्द दिया जाय छी चला हमें से शब्द गुडी को पढ़िबा देखो औकार रो मात्रा रो चिन्ह को भली ये हला औकार आमे ताको सब अक्षर रो केमिति प्रयोग करूचे आमे लिखुचे क रे औकार आमे किपरि लगेबा कौ ए जो 6 परि हला एकार मात्रा टी आमे लगेले अक्षर रो बाम पटे आकार मात्रा टी लगेले अक्षर रो डाहाण पटे एवं ऐकार मात्रा टी आमे लगेले अक्षर रो ऊपर एही तीनोटी जाक मात्रा मिसिले कोन होची औकार एटा कोन हला कौ सेही परि देखो ख रे आमे औकार मात्रा लगेले कोन हला खौ बुझि पालो देखो एठी एमति कोन लिखा जाय छी न रे औकार मात्रा दिया जाय छी क रे आकार मात्रा दिया जाय छी कोन हला नौका न रे औकार मात्रा दिया जाय छी क रे आकार मात्रा दिया जाय छी कोन हला नौका सेही परि देखो चौकी देखो नौका चौकी दौड़ गौर चौर बौद्ध सौध पौष पौर कौतुक যৌতুক কৌপিন কৌশল কৌরব গৌরব পৌরাণিক চৌকিদার এইপরি ভাবে তুমি এই শব্দ গুড়ি পড়ব এবং মনে রাখব তারপরে দেখো औकार मात्रा লগাই যাই তলে কেতে গুড়িয়ে বাক্য দিয়া যাইছি আমি এবার ওয়ার্ড পড়লে আগে সেন্টেন্স পড়িবা লৌহ এক টাণ ধাতু লৌহ এক টাণ ধাতু খরা বেলে দৌড়া দৌড়ি করনা খরা বেলে দৌড়া দৌড়ি করনা কৌতুকরে কেবে বি মিছ কুহনা কৌতুকরে কেবে বি মিছ আমি কহিবানি কৌতুক মিন্স মজাক ওকে পৌষ মাসরে বড় শীত ধান কাটিবা গাই গীত পৌষ মাসরে বড় শীত ধান কাটিবা গাই গীত এইপরি ভাবে পাঠ 21 টিকু পিলা মানে তুমি জোর জোরে পড়িব মনে রাখিব এবং নিজ কপি রে লিখিব ওকে বাই বাই টু অল।